things regarding this season. Sabe que hay algunos peligros de este tiempo. And there are some dangers that we are easily we can easily get into in this season. El virus no es nuestro mayor enemigo en este tiempo. The virus is not our greatest enemy in this season. Porque como hijos de Dios se nos llama a que en medio de las cenizas haya belleza dentro de nosotros. Because as children of God, it's called that in the midst of ashes, there's beauty coming out from us. Entonces, ¿cuál es la belleza que va a salir en ti en este tiempo? So what is the beauty that is going to come out from you in this season? En el mundo estamos rodeados de cenizas. In the world, we are surrounded by ashes. Este virus ha venido como un incendio masivo. This virus has come like a massive fire. Y ha dejado cenizas. And he has left ashes around. Pero como hijos de Dios se nos llama a tener belleza donde hay cenizas. But as children of God, we are called to have beauty instead of ashes or in the midst of ashes. Entonces, ¿cuál es la belleza que va a salir dentro de ti en este tiempo? So what is the beauty that is going to come forth from you in this season? ¿Qué es lo que van a hacer nuevo dentro de ti en este tiempo? What are the new things that are going to birth out from you in this season? Porque sí, este es un tiempo donde Dios va a crear una belleza nueva dentro de ti. Because this is a season where God is going to do new things inside of you. Repita conmigo, Dios va a hacer cosas hermosas dentro de mí. Say with me, God is going to do beautiful things on the inside of me. ¿Sabe cómo yo lo veo ahorita proféticamente esto? You know how I see this prophetically? Es como que Dios es un artista, un pintor. It's as if God was an artist, a painter. Y Él está pintando un hermoso cuadro nuevo dentro de cada uno de nosotros. And He's painting something beautiful on the inside of us. Y ese arte va a ser expuesto a los demás. And in this season, Él va a exponer ese arte nuevo a los demás. Is actually going to expose and exhibit this painting that he's doing to other people. Entonces vamos a estar como una hermosa galería de Dios de cada uno de los cuadros o pinturas que Él ha hecho de cada uno de nosotros. So what we're going to do is a gallery of all the paintings that God has been painting on the inside of us, and He will expose it to the world. Y sabe qué es lo hermoso, que cuando el pintor empieza a plasmar, a dibujar lo que él tiene en mente, el cuadro no sabe cómo va a quedar. And so, the thing is, the process is when the artist is painting and he's doing all the strokes and the things that he needs to do, he's not going to remain the way it's being done. El cuadro no sabe qué colores o qué es lo que va a dibujar el pintor. The painting itself does not know what the painter is going to paint and what color he's going to paint with and what he's going to look like at the end. El cuadro, la pintura, está en silencio, solamente puesto ahí para que el pintor haga lo que quiera. The painting is right there in silence, availing itself to just allow the painter to do whatever he wants to do. Y ahí no hay palabras. Ahí no hay palabras. And there are no words. El pintor solamente empieza a usar sus manos. There are no words. El pintor usa sus manos para dibujar
the painter is only using his hands. Y empieza a plasmar lo que He's está only en su using his mente. hands to paint the painting. Entonces, en este tiempo And yo he creo, begins to paint out what is in his mind. en este tiempo estamos como ese cuadro y el pintor. And in this season, we are like the painting and the painter. Estamos en un tiempo de reposar en las manos de ese hermoso pintor. We are in a season where we are resting in the hands of this painter. Y en silencio dejamos que él use los colores que él quiera en nosotros. And the silence allows him to just use the colors that he wants to use as he's painting on us. Y dejamos que el pintor haga la pintura del tamaño que él quiera en nosotros. And we allow the painter to paint the size, whatever size he wants to paint us with, he will. Y lleva tiempo, ese proceso lleva tiempo. And this process takes time. It does take time. La pintura no sabe cuánto The painting tiempo. itself does not know how long it will take for the painter to complete the painting. Yo creo que estamos en un tiempo donde estamos siendo procesados por Dios como esas pinturas nuevas que Él está creando. And I strongly believe that we are those paintings in the hands of God, going through the process of the painting that God is creating. ¿Y qué se demanda de nosotros en ese proceso? And so what is being demanded then from us during this process? Que estemos quietos y que conozcamos que Él es Dios. That we know it is from God. Y que estemos quietos. And that we are quiet. That we can be still. That we can be still in Him. Hay un versículo en inglés que dice, be still and know that I am God. Hay un versículo que dice, aquietai-vos y sabed que soy Dios. Estemos quietos y conozcamos que Él es Dios. That we are still and that we know that He is God. Ahora, esta quietud va más allá de una quietud física. But this being still, it goes beyond being still physically. Porque podemos estar quietos físicamente. Because we can be physically still. Pero muchas veces tenemos en nuestra mente depresión, ansiedad, preocupación. But so many times we have depression, anxiety, and worry in our minds. Entonces ahí no estamos quietos. So in that moment, we're not still. Dios nos pide en este tiempo que estemos quietos y que conozcamos que Él es Dios. And God is asking us in this season for us to be still and know that He is God. Así que Dios te pide en este tiempo, déjame pintar en ti lo que yo quiero pintar en ti en este tiempo. So today God is asking you, allow me to paint on you what I desire to paint on you. Deja que el pintor haga una hermosa pintura en ti. Allow the painter to make a beautiful painting on you. Y no sabemos cuánto tiempo se va a demorar el pintor en hacerlo. We don't know how long the painter is going to take to paint on us. Pero ese cuadro quedará hermoso. But this painting is going to become beautiful. Y no sabes lo que el pintor va a hacer. And you don't know what the painter is going to paint. Pero está dentro de su corazón. But it's already in his heart. Solamente tienes que confiar en él. You only need to trust in him. Este es un tiempo donde tenemos que confiar, descansar. This is a time where we need to trust and we need to rest. Eso es lo que el Padre nos pide para poder pintar dentro de nosotros algo hermoso.
That's what the Father is asking from us so that he can paint something beautiful in us. Porque hay algo importante cuando el pintor pinta, la pintura tiene que estar quieta. And why is it important that the painting remains still when the painter is painting? Porque si la pintura no está quieta, entonces el pintor no puede pintar. Because if the painting is not still, the painter will not be able to paint on it. La pintura debe estar en un solo lugar. So this painting has to be in one place. Sin que haya movimiento. With no movement. Yo creo que esta situación va a ayudar para bien en que Dios nos trae y nos llama a una quietud. I believe that this situation is going to lead us to our good, where God is bringing us to a place of stillness before him. Donde Dios está usando esto para bien y nos saca de nuestra rutina normal. And where God is using this for good, where he's taking us out of our normal routine. Con esto yo no estoy diciendo que de Dios viene todo esto de este virus. Dios no envió este virus. And I'm not saying that these things come from God. God did not send this virus. Pero Dios puede usar esto para bien de tu vida. But God can use it for the good of your life. Y Dios puede usar esto para bien en que Dios quiere pintar algo nuevo dentro de ti. And God can use this for good, where he can paint something new inside of you. Y entonces Dios te llama a una quietud, a un reposo. And so God is calling you to a place of being still, and a place of rest. Y en ese reposo deja que Él pinte dentro de ti lo que Él quiere hacer. And in this stillness, in this rest, you're able to allow him to paint what he wants to do in you. Tú le entregas el control de tu vida a ese pintor en esta mañana. You're giving the control of your life to this painter in this morning. Y le dices, pinta en mí lo que quieras pintar. And you're saying, paint in me whatever you want to paint. Crea en mí belleza en medio de todas estas cenizas. Create in me, in the midst of all these ashes. Belleza. Create in me beauty. Pero es necesario que estemos quietos. But it is important that we remain still. Hay algunos peligros que se pueden presentar en este tiempo. And there are some dangers that might present during the season. El primer peligro es que caigamos en depresión y en ansiedad por las circunstancias. The first danger is that we might fall in depression and anxiety because of the circumstances. Y que caigamos en desesperanza. And we can fall into hopelessness. Pero Dios nos llama a que en lugar de depresión y de ansiedad, descansemos en Él. But God is asking us, instead of being worried and depressed or and anxious, that we will stay in rest in Him. Así que en el nombre de Jesús oro por aquellas personas que han estado atravesando depresión y ansiedad. So right now, I pray for those people that have been going through depression and anxiety. Hoy declaramos que viene la paz de Dios a tu mente. Today we declare that the peace of God comes to your mind. Hoy declaramos que recibes el descanso de Dios. Today we declare that you receive the rest of God. Recibe el descanso de Dios en tu mente. Receive the rest of God in your mind. Entonces, ese es el primer peligro, la depresión y la ansiedad. That's the first danger, the depression and anxiety. El segundo peligro The second danger es el aislamiento espiritual y emocional. is the spiritual and emotional isolation that might take place during the season.
Esto es bien fácil de caer en un aislamiento espiritual y emocional. It is very easy for one to fall in a spiritual and emotional isolation during the season. Es tan fácil porque se nos está pidiendo en este tiempo que nos distanciemos. It is very easy because it's being asked of us for us to remain with a space of distance. Y estamos viendo lo que sucede a nuestro alrededor. And we're seeing what's happening around us. Pero Dios en este tiempo nos pide que más que nunca nos mantengamos conectados con nuestra familia espiritual. But God is asking us more than ever that we remain connected with our spiritual family. Por eso yo le he dicho a los miembros de mi iglesia, That's why I did mention this to the members of my church. conéctense con los videos que estamos haciendo. Connect with the videos that we're making during the season. Y conéctense en vivo. And connect live. ¿Por qué? Porque eso nos permite no aislarnos. Because that allows us not to isolate ourselves. Eso nos permite interactuar. And it helps us interact. Mándele un mensaje de texto a su familia espiritual. Share a message to your spiritual family. No espere recibir un texto de su pastor. Hágalo usted. Hágalo a sus pastores, a sus hermanos en Cristo. Don't wait to receive one from your pastor. Do it to your pastors. Send another message to your brothers and sisters in Christ. Es tiempo que ya paremos de esperar de que el pastor haga todo. This is the season for us to stop waiting for the pastor to do everything. Yo creo que algo bueno que está produciendo este tiempo es que hay una manera nueva de hacer iglesia. And I believe that something good that is coming out from this season is that there's a new way of doing church. Y en este tiempo ya no nos podemos sentar únicamente a recibir lo que el pastor va a hacer, a escuchar lo que el pastor va a decir. Es tiempo que usted sea activado. This is not just a time where we are sitting waiting to what the pastor is going to do or what he's going to say. This is a season where you're going to be activated. No espere que el pastor lo busque, lo llame. Busque usted a otros. Busque usted al pastor. Don't wait for someone else to call you or the pastor to call you. Just go and call the pastor. Call the others. Ya no podemos tener esa mentalidad de que, ay, es que no me llaman, es que no me buscan. Or we can't have that mindset, oh, they don't call me anymore. They don't seek for me. Porque entonces eso quiere decir que entonces ha caído usted en el peligro de este tiempo. That means that if you think that way, that means that you did fall into one of the dangers of the season. La depresión, la ansiedad, The depression, the anxiety, el aislamiento espiritual y emocional. the spiritual and emotional isolation. Conéctese con otros por mensajes de texto. So connect with others through messages. Un mensaje corto, hola, ¿cómo estás? A short message, hello, how are you? Conéctese con otros, esté pendiente de ellos. Connect with others and know what's happening with them. Salgamos de nuestro egoísmo, Let's come out of our selfishness. de esa mentalidad de que todo lo queremos solamente para nosotros. That everything that we want is just for us and for us. Cada día pregúntese, ¿qué puedo hacer para los demás? Every day, ask yourself, what can I do for others? ¿Qué puedo hacer para otros? ¿Cómo puedo ser de bendición para ellos? What can I do for others? How can it be a blessing to them? Salgamos de esa mentalidad de egoísmo. Let's come out of this mindset that is full of selfishness. Porque sabe una cosa, dando es como se recibe. Because we receive by giving. Así que usted dese, inviértase en otros.
So give yourself and invest yourself into others. Si tiene 20 cajas de papel higiénico, es tiempo que empiece a dar. So if you have 20 boxes of toilet paper, this is the season for you to give it out. Y pregunte, ¿hay alguien de mis hermanos, hay alguien en mi iglesia, hay alguien que necesite papel higiénico? And you can ask them, is there anyone that needs toilet paper with my brothers and sisters? Y usted lo facilita. And you can facilitate that. Dios no nos ha llamado a ser islas. God did not call us to be islands. ¿Sabe que la manera en que Dios llama y da como ejemplo a su cuerpo es, como iglesia, perdón, es que pone a la iglesia como un cuerpo? Do you see the way God has exemplified how the body of Christ is just like a body. La iglesia es un cuerpo. The church is a body. La iglesia no es una isla. The church is not an island. La iglesia no es un grupo de diferentes islas. The church is not a group of different islands that come together. La iglesia es un cuerpo. The church is a body. Y el cuerpo necesita estar unido para funcionar. And the body needs to be united in order for it to function. Observe su cuerpo. Just look at your body. Mire, sus dedos están unidos a la palma de su mano. Look at your hand, that your fingers are united to the palm of your hand. Su mano está unido a su brazo. And your hand is united to your arm. ¿Cuál es el peligro de este tiempo? What is the danger of this season? Que muchos quieren decir, no, yo me aíslo, yo voy a ser mi propio pastor. And the many ones isolate themselves and say, you know what? I'm going to be my own pastor. Yo voy a ver los videos que yo quiera ver. I will watch the videos that I want to watch. Yo voy a ver las noticias que yo quiera ver. I will watch the news that I want to watch. Y ya no sabemos nada de esa persona. And then we don't know anything about this Porque person. no se conecta y se aísla. Because she does not connect, but she isolates herself. No caigas en ese peligro de este tiempo. Do not fall into the danger of this season. No dejes que las circunstancias de este tiempo te digan lo que tienes que hacer. Don't allow the circumstance of this season to tell you what to do. Con esto no estoy diciendo que no hay que acatar lo que las autoridades están diciendo. Hay que obedecer a las autoridades. With this, I'm not saying that you should discard what the authorities are saying. No, you should obey the authorities. Pero con esto lo que estoy diciendo es tiempo, iglesia, de mantenernos juntos como un cuerpo. But with this, I'm saying that it's important that in this season we remain connected and together as a body. Busque la manera de estar conectado con su iglesia. Look for a way for you to remain connected with your church. Dios pensó en la iglesia para que fuera un cuerpo. God thought of the church to be like a body. Y usted necesita a sus hermanos en Cristo para seguir vivo espiritualmente. And you need your brothers and spiritual brothers and sisters for you to remain alive spiritually. Los pastores necesitamos de los miembros de la iglesia para permanecer vivos espiritualmente. We pastors, we need the members of the church for us to remain alive spiritually. Nos necesitamos unos a otros. We unite with one another. Necesitamos, yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. We need you and you need me. ¿Por qué? Porque Dios nos ha pedido ser un cuerpo, nos ha llamado a ser un cuerpo. Because God has called it and asked us to be a body.
Si usted se aísla, usted mismo se está aislando del cuerpo. If you isolate yourself, you are literally isolating yourself from the body. Y tristemente eso te va a producir una sequía espiritual. And sadly to say that if you do isolate yourself, that would lead to a spiritual dryness. Por eso es tan importante que nos mantengamos unidos en este tiempo. That is why it's so important that we remain united during this season. Que te mantengas conectado a la casa donde Dios te plantó es importante. That you remain connected to the house where God has planted you, because that is important. ¿Por qué, iglesia? Porque somos un cuerpo. Why? Because we are a body, church. Y si nos aislamos, nos morimos espiritualmente. And if we isolate ourselves, we die spiritually. Así que es tiempo de conectarnos unos a otros. So this is a time for us to connect one with another. Y quiero ir terminando. Hay 3 cosas que Dios quiere hacer en ti en este tiempo. And as I close, I want to share with you there are 3 things that God wants to do in you during this season. Número 1, Dios va a producir creatividad dentro de ti. Number 1, God is going to produce creativity in you. Escuche, Dios va a producir el hacer las cosas de manera diferente. Listen to this. God is going to create a new way of producing things in a different way. Vas a recibir creatividad de Dios para funcionar. You are going to receive the creativity of God so that you can function. Segunda cosa, avivamiento interno. The second thing, there's an Avivamiento. internal revival. Pero ese avivamiento se da Revival. con la conexión. Ese avivamiento se da But con this la revival conexión. is going to happen with connection. No se It's da, going to happen with connection. no se da aislados. This revival will not happen if we are isolated. No se da teniendo una mentalidad individual. It will not happen if we have an individual mindset. No se da pensando, oh no, yo voy a pastorearme solo, yo voy a administrarme solo. No, somos un cuerpo. This is not going to happen if you're like, no, I'm going to pastor myself by myself. I'm going to minister by myself. No, we are a body. El avivamiento se da en el cuerpo. The revival will happen in the body. Y número 3, And number 3, Dios va a bendecirte de maneras sorprendentes. God is going to bless you in a surprising way. Dios va a hacer milagros poderosos en tu vida en este tiempo. Así es. God is going to do powerful miracles in your life. In Así this que season. prepárate porque Él está listo para sorprenderte. So get ready because He is ready to surprise you. Y van a haber milagros financieros. And there will be miraculous miracles in the finances. Milagros en la economía. Miracles in the economy. Milagros en la salud. Miracles in the health. Prepárate para todo tipo de milagros. Get ready for all kinds of miracles.